Yo, what up, Hunter G nga pala. May nakita ko sa comsec natin. Alright, sabi, Quiz Hunter, AK-47 naman na highlights ang gawin natin. So, syempre, hindi lang pa sa AK-47 na highlights ang gagawin ko. Pati attachment reveal, ilalapag natin. So, ito na. Manood kayo. Let's go! Tayo ko sa kabila. Try natin to. Pag to di maganda, wag na natin itong arsenalin, ha? Wag nyo nang kunin. The airdrop is coming. Engaging the enemies. Enemy down. Pre, patuluyan na napatay ko, pre. Changing mag. Enemy eliminated. Oh, babaw. Taas. Release the smoke perspective. Engaging the enemies. Yun yung. Oh, pasabog. Tinamaan. Drop has been delivered. Enemy eliminated. Enemy down. Kuya, bawal yan. Enemy eliminated. Kayo dumada pa mga paps. Ano meron? Engaging the enemies. Ayun na, pinasigyan yan. Release the smoke perspective. You're nearly done for. Sige na. Enemy. Patay niya si Maddie. Tuluyan mo, pre. The airdrop is coming. Engaging. Enemy down. Enemy eliminated. Pater. Yan, gano'n. Natatawa talaga ako kay si Mare. Ayos na yan. Release the smoke perspective. Get out of the smoke. Kami tara. Salubong kayo siya. Yan. Tira ka. Nice one. Release the smoke perspective. Yan, kaya yan. Yan, ang nila. Ay. Pero nagbulat. Reloading. Sasapin mo, pre. Nice one. AK-47 lang ang tumapos, mga quiz. Shish! Grabe naman nung comeback nun. GG sa mga nakalaban namin. Focus lang sa goal. Let's go!